Am tinini o joining program o pulan hamamaro chini media rokno jarao phaima bagi tai tinini o pandano tisana bagi जों तिनी o jagao joining program o mangkha khoi side ni dehla asaramari halhalini tinoro total tongo tabuk near about 252 katal joining khaipene o je joining khaipena rongka IPFT tai CPIM tai IMPC tai BJP party ni phaika triprao hapaina bagi ngai singtini belke hambai te kha kasangbai yasak sugo borok thansa kubui lama ani nugui thansa kai ya prisai phailaika tinoro tini okra chakra bo tongo tini bukuk song tongo tai tinoro sikla bodol ni bo tongo tai sikli bodol ni bo tongo nga joto phai manja phainai tino pandawa je jo or yak chengbai manju phainai tini IPFT bukuk tai takuk tai CPIM ni tini takuk tai bukuk tai tini BJP ni phainai takuk tai bukuk tai tini IMPC ni takuk tai bukuk noron jotono tini phaika ha silpama thawo join khaipema bagi kha kufu ba chengno yasak sugo o kubui lama thansano tui jeng pal khai ya prisalai jeng sini painani lama jeng agugui tongo ngkakai abon bagi na jeng tinno na kha kufu jeng yasugo jotono kha kasang mai khai jeng kubui no tui jeng samma khainai ham khaiman bisingtiyo sinaro thansa mane tonor joton saiman a thansa no tui no jeng sini spirit a kubui sini samato nai angka asuk saino ang tini oro joto bum gase kobama 252 bum mention khainani ang thalia ang haipano total te koijona angko join khaika abo saklai reka narokno bum salia angka tabu asuk saino ani jo briefing khaimen press jeton no joining ni pandana angoro pairi ani General Secretary of Tiprano ang yaparon kothai sa thaini khana balu jotono belai hambai inoro belai khatong thongmani kok Asarambari halahali ADC constituency ni 252 borok tini oro joining khlaika ebong borok IMPC Mongolian party tongo kaisa IPFT CPM ni borok tini oro phaika borong bisingo পশ্চিম লক্ষ্মী ছড়া angkhanamo aroni Sitesh Dev Burma Piyush Dev Burma Rajesh Dev Burma Prem Kumar Sorojit Prashanto kabangma hai borok juda juda amchaini jemon Pranesh Uttom Biswajit Manoj Papon Dev Burma Dinesh Dev Burma ahairok Boyjanti Dev Burma IPFT ni Rinati Dev Burma Rakhi Rani Dev Burma Chilita Dev Burma Onolokhi Dev Burma ahairok kabangma borok tini phai joining khlaijak mo joining pandao tini borono lamjak sognan bagi jini logi tongo chini spokesperson Anthony Dev Burma ani yagra gala tongo takuk lemon এবং আসারামবাড়ি হালাহালিনি দুইজন স্থানীয় লিডার যারা ফ্রন্ট তঙ্গি লিড খেনিবর বতঙ্গ তাকু বিশুবাই তেই খরচা চিনি লিডার রশ্মিত দেববর্মা বড় বড় উপস্থিত তঙ্গর চিনি বরমগ্রাং অ্যাডভোকেটস রক পার্টিনি বরি মথা খ্লাইজাগিয়া খুপানো যারা বরি রং লিড রে তংনাই মিরিয়াং David Morasing hai borogo boro posti norno sungjotono lamjak sogo jeng siwo je bubagra ni thansani je slogan jeng thansang ekhaipe banchelia a slogan no tini
समर्थन खाई आहिकै जुदा जुदा आमचाइनी जुदा जुदा बदलनि बरक जोंबाय फाइ नर जयनिं खाइफैका नरनो जों लामजाक सगु आहिक्लाइनो हास्ते गोनाङैनो खोनाबोहाय आम्बासा तारपरे मनु छामनु चिचरिं छरा गोबां मा जागानि बरक जयनिं प्रग्रामनि डेट सानै दङ जों बरनो साका जे ताबुकनि सिनि आगरतलाव फाइ जयनिं खाइमानस्लाय जानि जानि आमचाइ जयनिं खाइरनायजों कारण अरो समय नस्त खाइनान जराया ताबु मयदानो तंनानि जरा तिनी नमिनेशन फाइलिंग नि डेट 12 तारिख जरान बाराय हाइছে आबन मध्य चिनी कैंडिडेट रक ताबु नमिनेशन पेपर जमा मारिनाय बरंनि समर्थने बुबाग्रानो बाहायख्लायजों फाइनाय एबीसी चंमारिओ कप्लाय ख्लाय बुबाग्रान बदलनो बुबाग्रानि नेतृत्वे सीएम चंगि बनोजों क्षमताव रहरनानि आसामजों मातांगि एबं खोनाइन दङ जे गोबां बदल जोंलाय फाइ कक सामान बिसिंतै कक चलाय थाङो कक साजुजाय जेखाने थामसानि कक फायो आरो बुमुं कत रोंमाय जेखाने थामसानि कक फायो आरो सीट शेयरिं कत रोङैमाय एबं एलायन्स खायो माने अब कम्प्रोमाइज जों चंगो एलायन्स बिसिंतै कुकुकुइ थामसा अब फाइमाय एक दल एक पार्टी ख्लाइमांखि जाबो थामसा नै जों चंगो ताबुकबो चिनी बुबाग्रानि जे स्लोगान थामसानो चिनी लामा थामसानो चिनी नाइमा थां कुइ फाइनाय आ स्लोगान न जरा हामजागै तंनाय र बदल हापायको जों बरनो कइनाय फाइदि दिप्रामथाव फाइदि दिप्रामथाव ग्राखैदि आं सानाय अर प्रस्मिक बाय बिशुबनर दुई একটা ককছে बेलायखन हामबाय दिनै जोंनि मिडिया पार्सन्स दङ बे जायगा जोंनि उपस्थित जोंनि बरं गोनां जोंनि पलिटिकल एफेयार्सनि जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि सार अनिमेश बे जायगा बरं गोनां जोंनि डिप्रामथनि स्पोक्स पार्सन जोंनि सार एन्टनी देबबर्मा बे जायगा जोंनि युथनि लिडार्स जोंनि लेमन बे जायगा आनि लगिसं प्रस्मित तापस बे जायगा जोंनि बरं गोनां फक्रा बे जायगा जोंनि लगिसं बे जायगा जत जोंनि आनि कलिग्स रक नक जतने बेलायखे हामबाय दिनै आनि बुखाव खायसे चेलेन्ज फैखा जोंनि बुबागारानो जे मकल खिगलाय मकल मुक्ति खिगलायै चिन्ति प्रासना थानजा खायमान जागा जे केबेंनायनि फैनाय आबनि जित नाङै आनि बुखावा बेलायखे बुखा कसनाखा आमुगे आं पारा पारा गुरुगै जत टिप्रासना आं कहि सागा बुबागारानो जे काब्रि मानि अमकलनि मुक्तिनि मागना ताखिगलायदि आमुगे आं जत आनि बुमा बुफा आनि मा फानि चारै साकिथिं जत पारा आमचनि बरना आं जय नंयावैखाय पारा आमचै गुरुगै जत नां कइखा बुबागारानो जे मकलनि मुक्ति खिगलाय मानि चिनि बखरानो फालनानि बाङै जे खायनै बरनै आउनि उचित जवाब बिनानि हिनै जों याप्रि सामान बिसिंतै दिनै जत मा फा ताखौ बुखौ दिनै फुंनि तेबो मासाया मानंगिया जोंनि बिसिङाव तेबो केबें रफैखा जोंनो गारि रदिवै गारि रतैसा सेफलायसिका जों हायनो हाय गारि मायांगै तेखौ बिभिन्न अनेक किछु कस्त खाय जों तेखौनि गारि र एरेन्ज खायै फुंनि 8टानि जरान हेते जों जगालायमान पारा पारानि दिनै जों आबाय कस्त खाय दिनै फाइसा फैखा आनि बुङै जों जत ताखौ बुखौ दे नाय दंनाय तिप्रासे जतनो नां कइजावो नर जतनो जे बुबाग्रानि जे मुक्तिरिनो बिनि जे खाबायमानि बिनि जे कस्त आनि जीवन 3 बছर बाय सामखायमान बिसिंगो बन माहिके काबान गयाखौ किन्तु बन आबायके जे बा हामजगै बन कुबांगन जरा फिकुन्ति जे सुरियरनाय आबनि उचित जवाब बिनानि मगै जों जत तिप्रासे सिरिंतै टंलिया आमगै जों लिडार्स नो जों तामखाय जों नाया जों तिप्रासे रक्ति ताबु लिडार्स नो तामखाय जों जि आबनि उचित सिकारिनाय आमगै जों जत सचेतननि जों जत एलार्ट ननि जों जत खुनजु सियान खायै मकल पियो गय स्राय स्राय बरक बिनि बिसिंगो बनै वानसुं मतामतं आरो जों स्राय सेके सायमाना मङै दिनै जों यापि सय बुसकांनि सालो जों तेबो कायसे इतिहास खनै चिनि आश्रमबारि खोलायनि बिसिंगो जों दिनै जस्ट 50% बरक चितुइ फैमानो गारि गुरा जाखैमिया रांग्रिनि बेलाय केसे बुंगन बुङै आउनि बङै जों बुसकांनि सालो कतर खाय जों खोलाय चाम्पनि एरिया तै हालाल आश्रमबारिनि गय जों कायसा वानाम सिनचा जों इतिहास खैनानि मङै जों तयारि दङ आरो मङै बुसकांनि सालो जों बुबाग्रानि जे थानचा ते ग्रेटर टिप्रालेन्ड जों कबै खैनानि मङै जों याप्रि सय बुसकांनि सालो तेबो कराखे बुजानाय हामबाय दिनै जागा मानखा बिजेपिनि मण्डलनि कमिटिनि दङ ते सिपिआइएम पार्टिनि दङ इंगाय ते आईएमपीसी कायसा बदल अजानि बनि लिडार नानो लिड खाइ रहका हाइपानो जत बरक फाइमालिया किछु दिन नि बिसिंगो जों बनि फुल टीम फाइ सफैनाय
borok thane lok sabha borok candidate ja khai borok buskani salo joto clear khai buba garan thanjo ya prisi phainai ngai chung tini jaga CPM IPFT tei chini IMPC tei BJP ni ngai chung chaita botol ni chung mangka nin mongke ani mung bisu deburma asram bari khulai champo asram bari halal ni leaders hambai jeto no norok media friends mo sini ke sini ro je tonga jeto no sini ko gram sar onimes sar emchoni je sar ko song tong dana no ani college da bisu nigam dian tapos song to no bela bela ke hambai tini je sini hal hal asram bari ngo je sini buwa gram khanchana je lama khamsar khane ro bong nang pai pai patla hambai sini hal asram bari busuk kasal tibhan bora buwa gram je khanchani lama na hamjogoi ini khali kosto kai ini buwa gram ni mukhang no suni na bagoi ini ro family bong mong belai belai khai mara khas masa wasi tak sini men na hamon kai tamunai buwa gram na je thoknai thok tongthon sungabo naya sung je buwa gram na hamjogoi je buwa gram ni bagoi je sung khanchani lama je himna hi sung wan suk laimani sung oman sung mono baskang tlang thanai nangnai sung ukro te ungchui asi abono te tam thani buwa gram no sung je sakabo na kaplai khai baskang go sung bono bahai ke tal sala ke sung iman sin tabu men sing samong ka abasi tongnai sing kini yo rasbar no hotina sung simai tang thalanai sung te uklo ungsu ya buije sapan sai tongton je sapan sigiri tongton sung abo naya buwa gram je thanjal lama sung himna phagya sung him sinai মানে তো পক্ষে বেশি লগ লিয়া মুসু সাইনা পাইতে বুয়া গরা আই লোক এনি কোয়েশ্চেন ডিক্লেয়ার নাকি অঞ্চলটা টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট লিস্ট প্রায় চূড়ান্ত অনেকদিন আগে নো টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট লিস্ট রেডি মহারাজা রেডি খাইছে আরো কোনো কর্মী রগ্নি মতামত না হাইয়া মতামত না হার যাক্কা প্রত্যেকটা এলাকা থেকে কিন্তু আইন পিটি পাই অ্যালায়েন্সে তিনি শেষ আলোচনা চলেই দম হয়েছে যদি আইন পিটি এবং মহারাজানির মধ্যে অ্যালায়েন্সে আলোচনা তিনিও পাই থাকায় মহারাজ তো নাই তিনি পাই থং হয়েছে অমনতেই অক্টোবর মাস নিচিমি তাও পর্যন্ত আইন পিটি পাই আলোচনা চলেই দম হয়েছে হয়তোবা ত্রিপুরানি রাজনৈতিক ইতিহাসও সবচেয়ে অলক রাজনৈতিক আলোচনা তিনি পাই দিনের মহারাজ নিবে ইচ্ছা আমার পাই থাকা আঁকে এনি টাইম খানা তিনি যে কোনো সময় জানক জানলে ফেজে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা খাইছেন এবং নমিনেশন আইপিএফটি বেকে তাও যাতে কোন হয় আইপিএফটি তো রাজানো কাপ রেখাইছে এবং সারা ত্রিপুরাজ্য তিনি কাপ জাগাইছেন এবং কাপ মানি কক অর্থ ন বরক বুফরু কাপ বা বরক হয় দুঃখ নাঙ্গি কাপ হয় জিত নাঙ্গি কাপ হয় রাজা দুঃখ নাং কাপ জাখা কাপ খা আর ত্রিপুরান বরককে জিত নাঙ্গি কাপ খাইছে জিত অমন সাহ যে আইপিএফটি বাই নর কোনো মতেই কপ্তা সাদি এবং আইপিএফটি নি বহু লিডার বহু বরম গোনাং লিডার রক মহারাজ এবং চেংহাই অরণি পার্টিনি যারা লিডারশিপ তংনাই কগলাম চলি তম বরক আইপিএফটি টপ লিডারশিপ নি যে কাজকর্ম সাজাগিয়ে কয়েকদিন বিচিন নরগুনে বদল আইপিএফটি নি নাংনাই সমনি লিডার ত্রিপুরা মথাও